Салом алейкум, бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасои қанди бобош. Ҳозир мо дар хоҷагии Хидакам, хоҷагии бобош, хоҷагии моҳипарварӣ ба номи бобоҷон, шаҳри Ваҳдат. Ҳозир хунучини мана ҷигориёро ҳозир мо хунучин кестем, гирифтесем. Мана нишон те, пештар бё ҷигори нишон те, пештар бё ҷигори нишон те. Мана ҷигори ҳозир мисол ҳосили мо бениҳоят хуб шудагия. Мана қариб дуташ, сеташ 1 кило зиёд мебурояд. 1 кило зиёд мебурояд. Ҳозир насиб боша гирифтем. Мана як бора мана модарову занҳои меҳрубон қати мо маслиҳат кардагем, договор кардагем. Рӯзи корӣ мисол 50-60 сум рӯзи корӣ ҳастай. Мебиёримшу рӯзи корӣ кор мекунанд. Рӯзи корӣ кор мекунанд. Ҳозир мана ҷигориро чиндам. Инҷода мо ҳамкорӣ бо акаи Иброҳим, яке аз деҳқонҳои Телмон, ки чиқадар меҳнат заҳмат мекаша. Ин кишти дуюмай мода, кишти дуюмай баъди гандум буда. Баъди гандум ҷигорӣ коридем. тахминан 1 гектар. ҳозир ба ҳисоби шумо, ба ҳисоби миёна ҳамин 1 гектар чиқадар шумо дон сол истеҳсол мекунад? ҳамин акаи Иброҳим чиқадар як рӯз ҳисоб кеса буд? Чиқадар мешавад? Чиқадар мешавад? 1 гектар дим ҳосил баъди гандум 16 тонн шуда. 16 тонн? 16 тонн шуда боша? 1 гектар 16 тонн? 1 гектар 16 тонн ин нишонаи кам. 1 гектар акаи Иброҳим 1 гектар баъди кишти такрорӣ тахминан чанд қа метиҳад ҳосил? Чанд? 18 тонн? 18 тонн метиҳад ки баъди кишти такрорӣ ин буда. хоб бародарони қандим, хоб дар муҳоҷирати меҳнатӣ бошем ё ки дар худи Тоҷикистони азиз бошем, кор кардан дар кор кардан. Мана модаро кор кесдан. Ана мисол саҳар қати мо ё қати мерем, мана мошин қати мерам, мебиёраншон. Саҳар қати 1 пиёла чой мегирам, бо нимрӯзӣ бо абед мекунам, бо бегияи пула нах дар дастшон метем, бо айпаи зиндагишон мешавам. Модарои меҳрубон бисёр меҳнату заҳмат мекунанд, мекашанд барои рӯзхурӯзии фарзандон, барои фарзандон. вай мекунанд барои ҳамин бародаро. касе ки меҳнат мекунад пештар биё. Касе ки меҳнат мекунаву касе ки дилаш ба замину ба об месӯзад, вай ҳатман як чи миёва, як ҳосили хуб мегира, як ризқрӯзиша мебара. хотиррасон кунум ки пештар биё. ҳамин тракторе ки ҳастай мебинед шумо, ҳамин тракторе ки ҳастай, як вақт ман ира дида будам ки ҳамин акай Наимов Обид вай бародари ман қати ман семен мекашид данғара. писари вай Султон Муродҷон ҳамин трактора як рӯз дар болои просепи падараш гирифта овард. фақат як рама буд. ман гуфтам шумо мекунӣ оҳанпора намесупорӣ? вай гуфт ки не, гуфт ира ман вай мекунам. ман ира гуфт соз мекунам, кор мекунам. ҳозир агар дар ҳамин калхози Гулистон пештар биёд, ту сиёмка карда наметунистад? дар ҳамин калхози Гулистон дар кадом точкаш бинӣ, ход дар тарафи Телмон бибинид, ход дар тарафи Гулистон бибинӣ, ход дар Пиларама бибиниш, ход дар Истанса бибиниш. ҳамин ай болои ҳамин шавкаи ҳамин мефаҳмӣ ки ҳамин трактори Султон Муродҷон аст. хоб ин Султон бародари қанди ман бисёр меҳнатиай. мо ин хел фарзандои бароманди миллати тоҷик камай. мо ба ин фарзандо ифтихор мекунем ки ин хел кору фаъолият мекунанд. бовар ки як утл ҳамин трактор сабират карда кор кесдад. бародарони қандим, чӣ гуфтанӣ ҳастам? дар ки ҷое ки бошем мо агар кор накунем роҳата намебинем. хайми кор мекунем, меҳнат мекунем, роҳата мебинем. агар кор накунӣ кию хуб пулут метатира? як касе як рӯз фурем мекунӣ, 2 рӯз фурем мекунӣ, 3 рӯз фурем мекунӣ, охиро даққа мехӯрӣ. барои меҳнат кардан ин ягон ҷои изокашиш нест.
یگم جای شرمش نیست مهنت میکنی میگن که جوگیر خرش او بوده پولش بگی برای همین برادران قندم فقط مهنت کردن در کار خانه اون هستم که تاجیکستان عزیز ما پیشروی کنه تاجیکستان عزیز ما گلگون شکفان باشه تا مادرای مهربانان مادرها کار کردن در همون روسیه هم باشن هم مادرای مهربان میرم روسیه هم اون چیکار میکنن بسیارش در همونجا پسودا میشوند دستلویا کار میکنن استلویا دم بیوان میکنن همونجا هم کار میکنن انا برای این یگام جای شک شبهش نیست ما با همه شوارزان با همه دهقانا خانه آن هستیم که تنی صحت و مغز سالم داشته باشن و برای پیشرفت تاجیکستان عزیز کمر همت بندن برادران قندم در اینجا وقتی که یک چیز دیگر صحبت دیگر ما با شما وای کنم انا خاطررسان کنم من همینجا نگاه کی زمین فرمری ما من حکومت کمیته زمین سازی اومده زمین تقسیم کردگی دادگی ما کلوشکا زدگیم با دبخی توت شنونده ایره توت ما شنوندگی نسته این توت شما اهمیت بدین که وقتی که کلوشکا بلنده وقتی که ماینا و پرنده ها میرن توت میخرن با اومده در اینجا دبالوی میشینن و خود میدونه که نجاست میکنن وقتی که نجاست کردن تخم همین توت در بخی همین غلطی ده برو اومده این نه توت شنوندگی منه نه توت شنوندگی منه این زمین فرمری همسایه این همین خیلی خوش برو اومده نه که یک خاطررسان میکنم به همه فرمرو من مراجعت میکنم شما را گام میزنیم که وقتی که من کلوچکا چوبکی که در همین بین زمینو میزنن کو شما ای خدا بترسین حق همسایه را پایمال نکنین همین باید بیستن همه جنجال و خرخشه که ما میکنیم بین فرمریا میشود ایروی همین نشانه بین همدیگر همین نشانه را اعتراف کردن در کار همین نشانه را مثال این طرفش زمینی وای شخصیت این طرفش زمین این شخصیت باید میرو ما اعتراف کنیم وقتی که تو حق همسایه را دست درازی میکنی حق همسایه را میدروی حق همسایه را پایمال میکنی فرد روز قیامت جامتی برادران قندم چند منی چی دوخی برادران قندم رشته سخن دراز نمیکنم با شما چی گفتنی هستم حاضر ایام کشت کاری تیرماهی های وقتی که ما تیرماه دا بر وقتتر کشت گندم میکنیم بر وقت کشت گندم میکنیم یا کشت جو میکنیم یا کشت سبزیجات های تیرماهی رو میکنیم باید بر وقتتر کردن در کار برای که بر وقتتر کنیم بسیار حاصل خوب میگیریم حاجت به نوری های مینرالی نمیشود میزنیم کمتر میزنیم وقتی که دیر کشید ماه دکبر کشید ماه ینور کشید دیگه نه بهاری میشود نه تیرماهی برادران قندم زنده و سربلند و آبرومند باشید سلامت باشید